Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yang akan mengorek cerita film yang berjudul Bahubali The Beginning. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan tentang konflik di kerajaan kuno di India. Film ini mengisahkan tentang drama, cinta, dan tahta. Awal cerita. Film Bahubali The Beginning bercerita tentang kerajaan Mahismati, Ratu Sivagami, Ramya Krishna, yang muncul dari sebuah gua dengan membawa bayi. Sang ratu membunuh tentara yang mengejar untuk menyelamatkan bayinya. Penduduk desa melihat ratu yang hampir tenggelam dan menyelamatkan si bayi. Ratu menunjuk ke arah gunung di atas air terjun. Lalu ia tenggelam. Sanga dan suaminya memutuskan untuk merawat bayi tersebut dan memberi nama Sifudu atau dipanggil Siva. क्या हुआ क्या रे? कहाँ बता मालिक, दूरी देखकर तो लगता है कोई रानी महारानी। अरे क्या हुआ? लगता है ये लोग कोई माँ गुफा, इसके बारे में तो हमको कुछ पता। ऊपर क्या है माँ? उस जल पर्वत पर चढ़ने से मना किया। Setelah Sifudu tumbuh dewasa, Sifudu tumbuh menjadi pemuda dengan tubuh yang kekar. Ia bercita-cita untuk mendaki gunung namun selalu gagal. Tampak bahwa ia memiliki kekuatan yang tak biasa. Suatu hari, शिवा! दिशा वो छाया उसकी बराबरी क्वचित दिगंबर मनोवी। ia menemukan topeng yang terjatuh dari atas gunung. मुझे रोके मैं Ketika dia sampai di atas, Sifudu terkejut setelah melihat seorang wanita, Avantika, yang merupakan pemilik topeng tersebut sedang bertarung dengan sekelompok prajurit dari kerajaan Mahismati. Sifudu mengikuti Avantika secara diam-diam. Avantika bergabung dengan sekelompok pasukan yang dipimpin Balala Deva, yang memiliki tujuan untuk membebaskan Devasena, merupakan ibu kandung dari Sifudu, yang telah dirantai selama 25 tahun. बात लक्ष्य की हो। Sementara itu di kerajaan Mahismati, seorang prajurit yang setia Katappa bertemu dengan seorang pedagang pedang dari Kabul yaitu Aslam, yang menawarkan sebuah pedang. Namun Katappa menolak, sehingga Aslam menantang Katappa.
Dan Katappa menunjukkan keahliannya dalam bertarung dengan pedang, dengan membuat hancur pedang Aslam. Aslam lalu meminta Katappa untuk ikut bersamanya, agar terbebas dari budak kerajaan Mahismati. Namun Katappa menolak, sebab dia memiliki kesetiaan terhadap kerajaan Mahismati. Avantika tengah tertidur di danau dan memasukkan tangannya ke dalam air. Secara diam-diam si Fudu mempercantik tangan Avantika dengan lukisan. Avantika berkumpul dengan pasukannya. Dan saat itu Balaladeva memerintahkannya untuk membebaskan Ratu Devasena. Ketika Balaladeva melihat tangan Avantika yang membuatnya marah dengan menganggap Avantika lebih terfokus kepada kecantikan semata, sehingga Avantika meminta maaf. Dan dia juga terkejut melihat lukisan di tangannya. जो भी चाहो इससे न दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। मृत्यु से बड़ी मुक्ति। और आप ये क्या पागलपन कर रही है? चिता सजा रही हो। Avantika berupaya mencari tahu seseorang yang telah membuatkan lukisan di tangannya. Namun Avantika justru kembali mendapatkan lukisan di lehernya setelah si Fadu secara diam-diam mencuri kesempatan saat Avantika tengah serius mencarinya. Hingga suatu ketika, Avantika akhirnya bertemu dengan si Fudu. Awalnya Avantika sangat membencinya. Namun perlahan Avantika jatuh hati kepada si Fudu setelah si Fudu membuat Avantika dibuat menjadi wanita yang cantik. Avantika pergi meninggalkan si Fudu untuk melakukan misi besarnya, membebaskan Devasena. सचमुच सारे पर्वत पार करके यहाँ है। Dalam perjalanannya, Avantika tertangkap oleh prajurit kerajaan Mahismati. Si Fudu membantu membebaskan Avantika dengan menghancurkan prajurit kerajaan Mahismati. Si Fudu lalu bersumpah kepada Avantika untuk menggantikan posisinya membebaskan Devasena. Lalu si Fudu pergi menuju kerajaan Mahismati dengan menjadi seorang budak. बाहुबली लौट आया। Si Fudu membantu para budak untuk mendirikan sebuah patung besar untuk tegak berdiri. Setelah berhasil mendirikan patung, para budak berteriak menyebut nama Bahubali. मैं जीवित होकर भी मर चुका हूँ। Si Fudu kembali membuat ulah dengan membuat kebakaran besar. Si Fudu lalu menemui Devasena.
lalu membawanya pergi. لا أكون شجاع يا الله. Keduanya dikejar oleh pasukan Mahismati, yang dipimpin oleh Katappa dan Badra. Bertikat! इतने सालों से अपने पथ चलने का दंड भुगत रही है तक सुधरी नहीं। Shifudu memenggal kepala Badra menggunakan pedang Katappa hingga tewas, kemudian Katappa meminta tombak untuk menghadapi Shifudu. Namun seketika Katappa tunduk terhadap Shifudu, dan dia berkata, "Bahubali," yang diikuti oleh Avantika dan pasukannya serta ibu adopsinya, yang bersama warga sekitar yang datang setelah membuka pintu lorong akses menuju daerah kerajaan. Shifudu meminta kejelasan asal-usulnya kepada Katappa. Katappa menjelaskan bahwa Shifudu merupakan anak dari Amarendra Bahubali. अपनी भारतीय सेना के 25 वर्ष Terima kasih telah menonton alur cerita film ini, विक्रम dan tunggu kelanjutannya di season berikut. Wassalam.